ত্রিপুরা হাস্তীয় দুইটা কনস্টিটিউশন ইলেকশন চলিত মানে বাই ইলেকশন বক্সনগর তাই দনপুর কক্তমগ সাইমাখা বেলাইনো রেগিং চলিতঙ্গ বক্সনগর তাই দনপুর কনস্টিটিউশন চলিতঙ্গ সিপিএম एबा जुदा जुदा पलिटिकलनि पार्टीनि आदं रक बुदना थांका हिंके लाहार कासुगै बु तगो हिनै कक्तमा कसाइफैक्या सिपिएम बदलनि लुकुरक कक्तमा सिलचका बीजेपी रक सामुंसित्रा खाइतंगो एबा रेगिं खाइतंगो ताबुक बक्सनगर पाइ ताइ दनपुर कन्स्टिट्यूशन हिनै शाखा साफाबुरबो हिनै शाखा बरक सिपिएम नि आदं रक ताइबो शाखा बीजेपी रक किरि जागै सिपिएम रक न ताबुक बरक बेलाइनो रेगिं खाइतंगो हिनैबो कक्तमा सिलचका बीजेपी नि फाइसिं सिपिएम नि आदं रक लुकुरक वाना लाइजाक ताबुक मथानि आदं रक साबन बुर रखा एबा मथा जे फाइसिं न बुरनाय बनो कप्लायंनाय हिनैबो शाखा आबनि बागै किरि जागै बीजेपी नि सामुंसित्रा तांनाय रक ताबुक রেগিং খাইও হনে শাখা আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 28 জন আমার ঢাকা ঢুকায় ভোট জান না ভোট দিতে ভোট দিতে জান লাগবে না এই গোটাকে ঘুরে দিতে না মনে ভোট নাম্বার 441 একবার